നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അന്നാദ് ഭവന്തി ഭൂതാനി പർജന്യാദന്ന സംഭവഃ യജ്ഞാദ് ഭവന്തി പർജന്യോ യജ്ഞഃ കർമ്മ സമുദ്ഭവഃ. Living beings are created from the consumption of food. Food, in turn, is produced because of the rains. Rain occurs by performing yajna, and the yajna is the result of performing actions prescribed by sacred texts. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.